जय मां बेटा कने मुई होजे अपन मनकर प्यारा जितेंद्र सूर्या मंटू ना काम रे किला मोर ना काम रे किला टाइटल बोले मु कहि दउ जे अपन मानू जे मु अनेक प्रकार कलाकार केते बेले ढोल निशान तासा बजासी तो केते बेले मु गीत गासी केते बेले नचा लगा करसी तो केते बेले मु नाम भी नाची आसी हेतु लागि मोर अनेक ना अनेक पहचान आज मु नहीं क्लास जे अपन मनकर के नुआखाई बाबू सीजन 1 का करी बेले आम सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट रे पश्चिम ओडिसा रे किछिटा कोले आर्टिस्ट माने जे खाली नुआखाई नोनी कोले हमर बाबू मानकु सब छाडी देति बारू मुई सेतु लागि नै आसी जे नुआखाई बाबू सीजन 1 एक्चुअली ना ई सीजन नुआखाई बाबू 1 ता सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे थिला सेमके केहनी ऑडियंस नाही जिबारू हमकु निजे गवर्नमेंट तरफ रो गाना आसवा के पड़ला का करी बोले अने दरभा पाउजी थे लागेला आपन माने देरी काना करे आपन माने जेन नबी असन जल्दी से आसुन और हमर ओडिसा रा भाग नन का करी बोले एटाने 2 लाख रो फास्ट प्राइज होचे आपन जदी सारबुनी जाई तो बोले सारबुना छाड़ी दूर पळे आसुन खेते पढ़ारू जे बोले पढ़ारुआ छाड़ी दूर पळे आसुन और आसला बेल के आपन गुटे काम करि दिबे चाउल कार्ड आधार कार्ड पासबुक पार्चा सबु जेरॉक्स कॉपी धरि भी आसी दिबे नमस्कार तो देखि पाउ दिबे जज माने भी आसी साइले न आमर कंटेस्टेंट बाकी के ना आसबार जे काना करनु जे किछि बुझिना न झाल बोल दे देला आसुन जज मान को किछिरा पचामा आसुन आसुन जज मान को किछिरा पचामा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपन जज हेसन आपन को केनता फीलिंग्स लागु जे पब्लिक को कहबे जज हे जो काना कहबो बुझलो ऊपर प्रेशर रहि जे बोली पोले आउ तला फैन ने नाही केनता गुडगुला सायो आ तमर तो गुटे पार्टिसिपेट के देखा नहीं हो काई नहीं बोले आनी जो बसे ने जज रे कागे गुटे रखबा नहीं किछिना आज्ञा एछरा जस्ट मुई यूट्यूब रे लिंक छाडी करे आसी जे से माने आसु दिबे ससंग मोबाइल दिबे केते लोग काम मोबाइल करि दिबे केते लोग घरे दिबे केते लोग चोरी दिबे सेतु नै बोली केही आसी ना पापा डाको जल्दी डाको सारे दे मानी दे डाको ओके सर ओ भाई तो जहां हमर पार्टिसिपेट माने बोले आसी न पूरा 8 10 आसी न जहां दिलो आसुन आज्ञा पार्टिसिपेट बहुत आसले न हमर ना काट के लेबे डाको जल्दी डाको आसुन भाई आसुन सर नमस्कार का ना हो मोर ना आशीष कर्मी तो आसुन हमर पहला कंटेस्टेंट आसी गइलो ताकू वेलकम करमा भाई आपन को ऑडिशन में आसी केतना फीलिंग्स लागु जे मते बहुत खुश लागु जे आगरु करूतले जे नुआखाई ननी करूतले आमे पिला माने बहुत दुखी रे थिलु और आपन जन बाहर कराले नुआखाई बाबूटा हम बहुत खुश लागु जे सेति लागि सार घर को आउथरे नमस्कार धन्यवाद एथा का आपन को नुआखाई बाबत रे हमर जज माने किछिरा पचरा के उत्तर दे पारबे तो हां सर दे पारबे ओके सर अच्छा बाबू तो मैं नुआखाई बाबू होवा लगे तो आसी जो नुआखाई बाबू रे काना काना जेन जो कह तो सुनमा मुई हेना सब जानि बोले नुआखाई केनता काना मांस बाबू दिके कह तो सुनमा नुआखाई बोले आइने आमे सकालु पहला खिरी पिठा बने के खाइछन तापर जेतकी भी मोर भाई दादा जेतकी भी कोका बोबा थिसन सबे आई करी धान पाउने से सेनु आनी के नुआ खाइसु आमे बेलगुडे जेतकी भी पिला सन नाची डेगी करे एन्जॉय करछन सेटा के नुआखाई कोआ जाय बढ़िया हो जाए ना एक नंबर पूरा बढ़िया बढ़िया एक नंबर अच्छा बाबू तुम तो नुआखाई बाबू हबार के आसी जो आ गीत तो जानते हो बात हां आइया गीत गाई जानी बोले बाबू तुम काय गीत गाई जानी जो गीत बोले तो आइया मैं तमिल तेलुगु उर्दू संबलपुरी सब गाई जानी तुमको केना सुनबा लागे पसंद लागबा जी जेनता दिसु जे बुझलो ये तमिलनाडु जे जोरी जोरा नाही बरसन हंता लखन दिसु जे होय तमिलनाडु बोली आई दिबा बुझलो अंता हले गाउन गीत होता ना गाउन बाबू गो हां आइया गाऊ माइक आगु हो बाबू एटा तो काहे गीत गायला बोल हम डोरी के हम पोलाबा रूप रे
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣିଜର ଗାନା ଗାଇଲି। ହଉ ବାବୁ ପହେଲା ବେଳୁ ତମକୁ ତ କୁହା ହେଇଥିଲା ନା ନୂଆଖାଇ ବାବୁ ଚଲିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଦବା ତମେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜର ଗୀତ ଗାଉଛ ପଲ ତ ପଲ ତମେ ପଲ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ନାଇଁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁହାର ମୁଇଁ ଗାଉଁ ଗାଉଁ ଗାଇଦେଲି ନ ଗାନାଟା আর মুই বহুত আশা করি করি আই যায় তুমি গুটে চান্স দো প্লিজ স্যার। ହଁ ବାବୁ ଠିକ ଅଛେ ଏନ୍ତା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ଗାଇକରି ଆମକୁ ଶୁଣ। ঠিক আছে আজ্ঞা গাও শুনুন। তোতে নুরি নুরি মুই এ সবিতার মা তোতে নুরি নুরি মুই কেতে দূর আসিছে রুগড়ি বন রে বরসিলা পানি রুগড়ি বন রে বরসিলা পানি রে পানি রে পানি রে পানি রে পানি রে পানি এ সবিতার মা মৌল ঝারে রে বরসিলা পানি মৌল ঝারে রে বরসিলা পানি রে পানি রে পানি রে পানি। ভেরি গুড একচুয়ালি এন্তা সম্বলপুরিয়া বাবু আমাকে গুটি দরকার ଥିଲା বুঝিল না পুরা এইগন মরি এটা দরকার ଥିଲା যে গুটে ঠানে টিকে মিস্টেক ହେଲା তা কাଣା এ বাবু তুমি যেন গীতটা গাইল গুটে টিকে মিস্টেক ଥିଲା মুই গাইকরি দেখাই দউছে তোতে নুরি নুরি মুই বাবু এই গীতটা যেন গাইল হেতকি দূর পুরা বহুত বঢ়িয়া ଥିଲା আর যেন এ সবিতার মা যেন কইল এটা বহুত মিস্টেক হেনে হওয়ার কথা এ রঞ্জিতার মা স্যার ঠিক আছে যেন মিস্টেক আছে এটা ঘন্টা কর্মা যে কই দাও বলে বাবু তোমার সবু ঠিক ଥିଲା যে বুঝল দিন কিন্তু তুমি যো আরো বর্ষ টিকে ট্রাই করো আর টিকে প্র্যাকটিস করো বঢ়িয়া হবা যো যে আইয়া মুই ফেল হেলি কি পাস হেলি যে তুমি কিছু না কইলো বাবু তুমি ইটা হেইছো আইয়া ইটা বলে কানা যে মুই নাই জানি পারলি তুমি মার কেতে হেলা যে মতে কহ ইটা বলে বাবু তুমি ফেল হলোটা জিরো মার পাই এই আরাম সে টাইপিং করে করো ঠিক হইব हो गया माइक्रोफोन का दियो हो किसी ना तो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के जन के डाकू जहां नागी विप्लव बारिक तो विप्लव बारिक हमर पास के पले आसी जन एचन का हमें ककर इंट्रोड्यूस जजमेंट परसे करमा अच्छा বিপ্লব বাবু তুমি কানা জানিছো তোমার কাই ট্যালেন্ট আছে লিখে দেখো ए बाबा जा तू जा पला 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 तुम्हें जो जज मैंने तुमको पास कोई साइलेंट है जो जो आराम से पास हो जाओ तो अजन का नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के डाकमा और सत কথা কইবাই বলতে মতে ভুক লাগলা আমি ভাবু যে আমি অর্গানাইজার কা দিয়ে যাও হলা তো আচ্ছা নেক্সট কন্টেস্ট আইবা কে যাও মিস্টার পুষ্পরঞ্জন প্রধান। হইও বাবু তুমি এরা সিগারেট পিয়াইছো नहीं आइया मोर आदत इटा তোমার সিগারেট পিয়া আদত বলে তোমার ঘরে পিতো হইনি হো घर लुके तो इनके पटेल ना क्या বলে সিগারেট পিবা লাগে তুমি এটা কে বটল আইনগে मोर माइजी पटेल তোমার মাঝি বটেই যে এটা কা করবা লাগে কি বটেই इनो बड़े 2 लाख रो फर्स्ट प्राइज होचे ऑडिशन करूजो परे हेतु लागि सारबुनी जे दिली जे मोर कोनिया सेनके जे करे मते 2 थावर पिडलार इनके पटेल जे सार मुल्ला काय लाभ पाए मा तुमे जो 2 लाख रो प्राइज धरि गिरा आसबो कहला हेतु लागि आसी जाय सार
ইটা তো আমি নোয়াখাই বাবু নুরুজু বাবু আর তোমার তো সিগারেট ফিগারেট পিকি পূজা আই রাইলো নমো কারণ পুষ্পা রোল করবো না ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ବେଲେ 2 ବରଷ ହଉଥିଲା ପୋଲିଓ 2 ଟିପା ନାଇଁ ଖାଇଲି ଯେ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ମୋର ହାତ ହଁ ତାହେଲେ ତମର ଦିଆ କାଇଁ କୋଲା ଅସେ ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖ ତ ନା ଆଜ୍ଞା আরে বাবু হে কলা নাই কহবা তুমি তো হেন্তা দিছিলো কলা যে বাকি তুমি ট্যালেন্ট কানা হচ্ছে তুমি কানা করি পারছো ঠিক করো ଓ ହେନ୍ତା କେ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ନାଚି ଜାନି ଯେ ହଁ ତନେ ବାବୁ ତମେ ନାଚ ନାଚି ଜାନି ଯେ ମୁଇଁ ନାଚୁଛେ ହେଲା বাবু নাচবাটা তুমি বঢ়িয়া নাচলো এই হইল কি তোমার লুঙ্গি খুলি করে তলে পড়ি গেল না তুমি সুরসুত নাই পাবা যো 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 তোমার নাই রিজেক্ট করলো যো যো ଓହୋ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାନି କଲେ ଆଜ୍ଞା ସରି ସରି ଆଜ୍ଞା ସରି ସରି ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା আর মতে আর গুটে চান্স দিন প্লিজ প্লিজ স্যার মতে আর গুটে চান্স দিন মুই সিওর सक्सेस হেই করতে কামি স্যার ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମାଗୁଛି କାଁ କରମା ଆଜ୍ଞା আর ଗୋଟେ চান্স বলে বাবু তুমি গানা গুনে গাই জানছো গানা কো দেখো ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିছে ମତେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ଖାଲି ଦେଉନ ତ नो हे रंगबती रे रंगबती हे रंगबती कन कलता हंसी पद कहने कथा ओय गो रंगबती कन कलता हंसी पद कहने कथा लाज মই জমছে মোথা রে নাই কহ কথা বঢ়িয়া 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 গানা যে বাবু বুঝল কি তুমি যেহেতু তোমার মাইজি নিকে বটেই জন তুমি জো টিকে আউতরে ঘরকে জো টিকে ভলসে দুই জন মিশি করে ভলসে টিকে প্র্যাকটিস করো তারপরে আসবো জো যে আজ্ঞা মুই পাস হেলে কি ফেল হেলে মতে না কিছু কহলো যে তুমি বি ইটা পাইছ যে আজ্ঞা ইটা বলে মুই বুঝি না পারলি যে কেতে মার খেলা মতে কহ না আজ্ঞা ଜିରୋ ହଉ तुम्हें ये दुईटा जो रे तुम्हें तो मते कहनी एंगोर जो लेखा नहीं लगवार हो तुमर मुंह माने तो देखले छुआचुर लेखा जोने दिसु जे और जोने जे केनर गुडे बेकारी समस्या लेखा दिसु तुम्हें जो जे जो होता किसी ना जना मोते जीरो मार देउ जो आगो तुमको मोर घरे मुई तुमको मार देम हेलो माइक ता तो देख जो घर के दियो तुम माइक का करबी मुई দেখো এতকি যে পার্টিসিপেট আইলে না কারে গুড়ে ঠিক ঠিক না নাকি গীত বলে গা বলে গাই নাই যাবা আর কি অ্যাক্টিং তে কর বলে করি নাই যাবা ইতর এই নোয়াখাই বাবু কে হওয়া যে কে বুঝলো এই লাস্ট গুটে হয়ে যায় দেখো যদি নাই হবা বলে ফের ভাগমা কেন গা কে তা কায় না লাগা যায় বালো বালো ভাই না কি হছো বালো ভাই না ସାର୍ ଏଟା ବାଲ ଭୟ ନା ନୁହେଁ ଏଟା ବଲ ଭୟ ନା ওহো এন্দা মুই ইংলিশ টি পড়ি নাই জানে বলে বলো ভাই না আসো নেক্সট আসো ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର হাবি পিলা আইলি ই পিলাটা মতে ভাল লাগুছে বলো তো ইয়ে হেই পারে নোয়াখাই বাবু ইথর ইয়ে হেবা বলে লাগুছে ସାମ୍ପୁଲ ବି ଜଣା ପଡୁଛି জনা পড়ে বাবু বড়িয়া বড়িয়া আচ্ছা বালা বাবু সরি বড় বাবু তুমি কানা কানা জানিছো তোমার দিকে কাট ট্যালেন্ট আছে টিকে দেখো ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିନି হ্যাঁ গো তো বাবু গো ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଇକଟା ଦିଅ ଗୀତଟା ଗାଏମା बैगन ও আ ও আ আইয়ে wanna milk you my girlfriend ओ मेरे चल देने सब तेरे चल के ओ मेरे चल देना मेरे करके तेरा मन चल मजकूर तेरा मन सुर ଆଜ୍ଞା সম্পন্ন তো খরাপ ইয়ে গাইলা হো মুই যে তাকে নোয়াখাই বাবু ইতর হবা বলে ভাবুଥିଲି ମୁଡ୍ ବି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କରିଦେଲେ ছাড়ো 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 মা ইনো তো কি আর নাই পারন হইল কি ଗୋଟେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ନାଇଁ নাই হন সিলেকশন যাও আমি অলগা গা দেখমা যাও ଆଜ୍ଞା ନା ଉଠୁন আর ତାକେ ମାର୍କଟା ଦେଇ ତମର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭାବବେ ନାଇଁ তাকে হ্যাঁ, দেয়, তাকে দেয়। দুইটা মার্ক দুইটা আলু ଆଜ୍ଞା ରୋନ୍ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ମୁଇଁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରି ପାରସି ଇ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ତମକୁ ଯେ କେନ୍ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାସି
হবো বাবু আমি নুয়াখাই বাবুটা নড়ুছু 2 লাখ টাকা প্রাইজ দেখে কপ বি রখিছু আর তুই যে আসিকি না খালি সবে যে যাকে দেখো খালি ইংলিশ গীত গাউছন হিন্দিরে নাচুছন তেলুগু গীত নাচুছন সম্বলপুরি গীত তুই নাচি নুচা জানবো হ্যাঁ আজ্ঞা মুই সম্বলপুরি গীত নাচি জানি না এ বাবু আসো এড়া আজ্ঞা ই কপটা মতে দেবো কামন না ই কপ থু বাবু সালা তুই সম্বলপুরি নাচনি বইলো এটা কানা এটা করে কায় গীত নাচুবিটা ইংলিশ নাই হিন্দি নাই কিছু নাই